Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hairnisha Rahma from Group 6, and I want to explain about the example of direct and indirect speech. So this is the example of direct and indirect speech. The first one is from direct speech. Jadi direct speech itu sendiri itu kan suatu pernyataan secara langsung. Jadi kita mengutip langsung apa yang orang lain katakan. For example, I like eating out, she said. Aku suka makan di luar, kata dia. Jadi kita tinggal mengutip langsung apa yang orang lain katakan dengan kata-kata yang sama persis. Dan biasanya ditandai dengan tanda kutip. Seperti ini. Sedangkan di indirect speech, indirect itu sendiri kan suatu kalimat tidak langsung yang disampaikan kembali. For example, she said that she liked eating out. Di sini kita menemui perubahan. The first one ada kata-kata that. And then subjeknya juga dirubah. Kalau di direct speech itu I like eating out. Sedangkan di indirect dirubah menjadi she karena dikatakan oleh orang lain. Kemudian tensesnya juga berubah. Di direct speech itu I like eating out. Sedangkan di indirect berubah menjadi she like eating out. It's the same for another example. Di sini ada have you finished your homework? He asked. Apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? Dia bertanya. Kalau dirubah menjadi indirect speech menjadi he wanted to know whether I had finished my homework. Dia ingin mengetahui apakah aku sudah menyelesaikan PR-ku. Jadi dirubah subjeknya, tensesnya juga dirubah. Sama juga di imperatif. For example, wake up now, she shouted. Ayo bangun, kata dia teriak. Di indirect berubah menjadi she told me to wake up at that time. Dia menyuruhku untuk bangun di waktu itu. Subjek dan tensesnya dirubah. The next is tense changes. So the tense changes from direct into indirect speech is always back shifting. Jadi perubahan tenses dari direct menjadi indirect itu selalu back shift atau mundur. For example, if we use present simple indirect, ketika dirubah menjadi indirect speech itu berarti dirubah menjadi past simple. Present continuous menjadi past continuous. Present perfect menjadi past perfect. Jadi tensesnya itu selalu back shift atau mundur. For the first example, we have present simple here. He said, I always wears a coat. Kalau dirubah menjadi indirect speech, itu berarti dirubah menjadi past simple. Nah, yang dirubah di sini itu adalah kata-kata yang dikutip. Jadi berubah menjadi he said that he always wore a coat. And the next example is present continuous. Lala said, I'm looking for my keys. Ketika di indirect dirubah menjadi past continuous. Jadinya she said that she was looking for her keys. And the last is present perfect. For example, Tony said, I have gotten a bad news. Ketika di indirect dirubah menjadi past perfect menjadi he said that he had gotten a bad news. Jadi
yang dirubah, tenses yang dirubah adalah reporting words-nya atau kata-kata yang dikutip ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Luciana Fortunata. I will explain about definition and component of direct and indirect speech. The first definition is about direct speech. The message of the speaker is conveyed his own actual word without any change. When we use direct speech in writing, we place the word spoken between quotation marks and there is no change in these words. We may be reporting something that's being said now, for example, a telephone conversation, or telling someone later about a previous conversation. So, the definition of direct speech itu pesan pembicara yang disampaikan atau dilaporkan dengan bahasa mereka sendiri atau with her own word, tanpa perubahan apapun. Jadi kata-katanya itu asli dan tidak dirubah apapun. Kalau kita menggunakan direct speech dalam sebuah tulisan, biasanya kan ada quotation mark tanda petik 2 itu. Jadi yang di dalam tanda petik 2 itu adalah kalimat asli yang tidak akan dirubah. Reporting speech, direct speech contohnya bisa dari percakapan telepon atau memberitahu seseorang tentang percakapan sebelumnya. The next is about indirect speech. The definition is the message of the speaker is conveyed in our own words. Usually used to talk about the past, so we normally change the tense of the word spoken. We use reporting verb like say, tell, ask, and we may use the word that to introduce the reported words. Jadi indirect speech biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Biasanya mengubah kata-kata yang diucapkan. Usually use verb like tell, say, dan untuk sebagai bentuk pelaporannya. Seperti kayak he said, he tell, seperti itu. Dan menggunakan kata that untuk memperkenalkan kata yang disampaikan. Untuk lebih jelas nanti contohnya akan dijelaskan oleh Nisha. Selanjutnya ada komponen direct and indirect speech. There are two components of a sentence of direct speech. The first is reporting speech, the part of the first sentence before the actual word of the speaker. The example she said, I am listening to music. Jadi yang disebut reporting speech itu yang di garis bawah ini kayak she said, he said, they said, dan lain-lain. Yang kedua ada reported speech, the second sentence or actual word of speaker that is enclosed in inverted comma or quotation mark. Example, he said, I got a job in college. Jadi yang disebut reported speech itu kata-kata dari pembicara itu ya yang di dalam tanda petik ini, jadi tidak dirubah dalam bentuk apapun. Kalau yang he said ini tadi itu termasuk yang dinamai reporting speech. Kalau yang ini reported speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ilma Nurjana and I want to explain about characteristic direct and indirect speech and classification of speech act. Direct speech. Jenny said, I'm very busy. We have given the exact word used by the speaker. This way of quoting or speech or narration is called direct speech. Such words are placed between inverted commas, blah 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 or blah blah blah. The characteristic: first, it is original quotation of a thought. Second, it is always placed between two quotation marks. Third, it is always preceded by capital letter. Jadi direct speech ini kalimat langsung yang diucapkan oleh si speaker.
Contohnya, Jenny said I'm very busy. Jadi Jenny tuh mengatakan sendiri bahwa dirinya itu sedang sibuk gitu. Dan karakteristiknya direct speech ini selalu menggunakan quotation mark atau tanda kutip. Next, indirect speech. The message of the speaker is conveyed or reported in our own words. Example, Jenny said that she was very busy then. We have reported the idea indirectly without quoting the actual words of the speaker. This method is called indirect speech or sometimes called reported speech. Characteristic. First, in indirect speech, we do not use the exact words of the speaker. Second, we sometimes need to change pronouns and verb tenses. And third, we don't use speech mark. Indirect speech ini pesan dari si speaker yang disampaikan langsung dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Contohnya, Jenny said that she was very busy then. Jadi ini tuh dia mengungkapkan bahwa Jenny itu sedang sibuk dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Gitu. And the third is classification of speech aid. First, declarative are the kinds of speech act that change the word via their utterance. A. Please, I now pronounce you husband and wife. B. Referee, you are out. C. Jury foreman, we find the defendant guilty. Jadi deklaratif ini speech act yang berfungsi sebagai yang berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Contohnya kayak yang B ini, wasit bilang kalau kamu keluar. Jadi wasit ini bilang ke pemain sepak bola bahwa dia harus keluar dari pertandingan. Yang sebelumnya si pemain sepak bola itu tadi belum keluar dari pertandingan tersebut. Ketika wasit bilang kalau kamu harus keluar, jadi si pemain sepak bola itu keluar, yang tadinya dia belum keluar gitu. To its representations are those kinds of speech act that state what the speaker believes to be the case or not. Example A. The earth is flat. B. Chomsky didn't write about peanuts. C. It was a warm sunny day. Kalau representation ini speech act yang berfungsi untuk memberikan informasi atau keadaan tentang sesuatu. Contohnya dijelaskan bahwa hari ini tuh cerah dan hangat. Dan kalau yang B ini memberitahukan bahwa atau melaporkan bahwa Chomsky tidak menulis tentang kacang gitu. 3. Expressive are the kinds of speech act that state what the speaker feels. A. I'm really sorry. B. Congratulations. And C. Oh, yes, great. Contohnya yang A. I'm really sorry. Biasanya ketika kita menyesal, kita mengatakan, atau ketika kita berbuat salah, pasti kita akan bilang I'm really sorry, atau membuktikan bahwa perasaan kita itu menyesal. I'm really sorry. Atau yang B, congratulations. Biasanya kita merasa senang kalau ada teman sedang wisuda, jadi kita mengucapkan
kesenangan itu dengan mengucapkan congratulations gitu. Fourth is directives are those kinds of speech aid that speaker use to get someone else to do something. A. Give me a cup of coffee. Make it black. B. Could you lend me a pen, please? And C. Don't touch that. Jadi directives ini bentuk speech aid yang digunakan oleh speaker kepada orang lain untuk meminta sesuatu atau untuk memberikan perintah atau untuk meminjam sesuatu. Contohnya yang A, ini untuk permintaan agar dibuatkan kopi yang hitam. Yang B, permintaan untuk meminjam sesuatu yaitu pen. Yang C, untuk perintah jangan menyentuh itu gitu. 5. Commissives are the kinds of speech aid that speaker use to commit themselves to some future action. A. I will be back. B. I'm going to get it right next time. C. We will not do that. Jadi yang kelima ini bentuk speech aid yang digunakan oleh speaker untuk menggambarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang di masa depan. Contohnya yang si ini, we will not do that. Jadi mereka itu yakin bahwa sekarang ataupun nanti mereka tidak bisa melakukan itu gitu. Oke, that's all for me. If you have a question, you can ask me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yunda Armas and I would like to explain about sentence type and tense type of Shirley. And the last is types of sentence. In direct speech, declarative used to make statement. Jadi di direct speech ini deklaratif digunakan untuk membuat statement atau pernyataan. For example, you wear a seatbelt. Ini adalah sebuah pernyataan. Kalau dijadikan kalimat interrogatif, do you wear a seatbelt? Atau yang terakhir adalah imperatif, kalimat perintah, wear a seatbelt. And then 5 general function of speech. I will show it in simple way because it was explained by Ilma in previous slide. Speech X type is declaration, representative, expressive, directives, commissive. And there are direction of it, and then as a speaker or situation, as you can see, like this. And then next is, but at indirect speech, generally associated with greater politeness in English than direct speech act. Declarative used to make a request. Di indirect speech ini kata-katanya lebih sopan dibandingkan direct speech with a greater politeness. And declarative used to make a request. In direct speech, at the direct speech, declarative used to make statement, but at indirect speech, declarative used to make a request. For example, the declarative sentence, it's cold outside. And then I hereby tell you about the weather. This is statement that function as speech or direct speech. And then indirect speech, example, I hear by request of you that you close the door.
This is request because there is word request and function as indirect. Another example. This is direct speech. A and B is direct speech. C and D is indirect speech. Because the sentence, this is more polite than this. As you can see, move out of the way. You are standing in front of the TV. And do you have stand in front of the TV? There are examples of indirect speech that has the form of an interrogative, but it's not typically to ask question and normally understood a request. Jadi ini adalah contoh dari indirect speech yang formnya ini as interrogative, tetapi ini bukan untuk menanyakan sebuah pertanyaan dan tidak membutuhkan jawaban, akan tetapi bisa dipahami sebagai request. For example, could you pass the salt? Or would you open this? Would you open this? Jadi contoh ini tidak membutuhkan jawaban, akan tetapi lebih ke request atau permintaan. Bisakah kamu membukanya? Kan berarti bukan pertanyaan, akan tetapi anjuran atau request. And the last one is 10 steps of Charles indirect speech act. Charles knows that Group's cooperative principle, mutual knowledge, and general powers of rationality are all that is needed to allow the hearer to interpret an indirect speech act. We can conclude that indirect speech acts are subtype of conversational implicature, and the hearer's inference to indirect speech acts is subtype of conversational inference based on Chris Maxim. Jadi maksudnya indirect speech ini adalah subtype dari conversational implicature, dan the hearer's inference to indirect speech adalah subtype-nya dari conversational inference based on Chris Maxim. It also means that just a conversational implicature are calculable. Indirect speech must also be calculable. Jadi tidak hanya conversational implicature saja yang bisa dihitung, akan tetapi indirect speech juga. And next, this is the example. Scarlett walks through a 10-step process to calculating leading to the inference of the rejection. Jadi ini adalah termasuk rejection. For example, let's go to the movies tonight. I have to study for an exam. Here, student X will probably infer that student Y is rejecting the proposal to go to the movie. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Y ini menolak proposal dari X untuk pergi ke movie karena dia punya exam. And there are 10 steps. First step, I have made a proposal and Y has responded with a statement that he has to study for an exam. This is facts about the conversation. Jadi step 1 adalah fakta dari percakapannya bahwa Y ini merespon pernyataan bahwa dia akan belajar untuk ujian. Step 2, I assume Y is cooperating and that his remark is intended to be relevant. Komentarnya dimaksudkan untuk menjadi relevan. Komentar dari Y ini dimaksudkan untuk menjadi relevan dan termasuk cooperative principle. Step 3. A relevant response must be an acceptance, rejection, counter proposal, and etc. This is theory of speech acts. Maksudnya, respon yang relevan itu harus
meliputi atau berupa penerimaan, penolakan, counter proposal, ataupun yang lainnya. And step 4. His literal utterance was none of this, hence was irrelevant. Utterance-nya ini tidak relevan karena tidak termasuk di inference nomor 2 dan 4. Di sini kan disebutkan bahwa harus step 4. His literal utterance was none of this, hence was irrelevant. Jadi tidak relevan karena tidak termasuk pada inference from 1 and 3. Di sini di 1 kan disebutkan bahwa dia memberikan statement, sedangkan di nomor 3 relevan harus meliputi penerimaan atau penolakan, tetapi dia tidak menyebutkan keduanya. Step 5. Therefore his illocutionary point differs from his literal one. Inference from 2 and 4. Illocutionary-nya memiliki poin yang berbeda, yaitu di nomor 2 dan 4. Step 6. Studying for an exam takes a large amount of time as does going the movie. Jadi, belajar untuk ujian itu membutuhkan waktu yang lama, sama juga seperti menonton film. Step 6. Therefore, he probably cannot do both in one evening. Jadi dia tidak bisa melakukan keduanya ini selama satu malam. Step 8. A preparatory condition on the acceptance of a proposal is the ability to perform the acts. This is theory of speech acts. And step 9. Therefore, what he has said has the consequence that he probably cannot accept the proposal. Dia telah mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa menerima proposal. Inference from 1, 7, and 8. And the last step. Therefore, his primary illocutionary point is probably to reject the proposal. Illocutionary point-nya adalah dia menolak proposal. Inference from 5 and 9. That's all from our group, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.